U današnjem videoklipu razmatramo koji će sve borbeni avioni i borbene letelice pojačati srpsko ratno vazduhoplovstvo do 2026. godine, odnosno u narednih 4 godine. Predsednik Srbije je posle združene taktičke vežbe Vatreni štit 2022 na vojnom poligonu Pasuljanske livade najavio nove nabavke borbenih bespilotnih letelica za srpsko ratno vazduhoplovstvo. Tada je takođe prvi put javno potvrdio da je Srbija jedna od budućih kupaca borbenih bespilotnih letelica turskog proizvođača Bajkar i njihovog Bajraktara TB2. Ova predsednikova izjava potvrdila je moju objavu u videoklipu koji sam objavio pre pola godine. Srbija kupuje Bajraktar bespilotne letelice, koje možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Ova nabavka se ne bi realizovala u nekom skorijem periodu, jer postoji veliki broj kupaca ovog borbenog drona koji čekaju njegovu isporuku, a pre svega isporuke ovih dronova za Ukrajinu su apsolutni prioritet. Zato je predsednik Srbije izjavio da će zamoliti turskog predsednika Redžepa Tajip Erdogana da se isporuka ovih bespilotnih letelica za Srbiju izvrši što je pre moguće. Naravno, pre toga će morati potpisati ugovor o njihovoj kupovini koji do sada nije parafiran. Procena je da bi se kupila jedna eskadrila od 12 Bajraktara TB2 koji su borbeno primenjivani od ratišta Libije i Nagornog Karabaha do Ukrajine sa promenljivim ratnim uspesima, odnosno njihovim obaranjima od strane ruskih sistema PVO. Pored pomenutih pregovora o kupovini turskih borbenih dronova Bajraktar TB2, predsednik je tada izjavio i da će Srbija kupiti i borbene bespilotne letelice kineske proizvodnje CH-95. O njihovoj nabavci sam vas izvestio pre 10 meseci. U mom videoklipu Srbija ne nabavlja Winglong 2 niti CH-5, već CH-95, kada se uveliko na društvenim mrežama nagađalo da će biti kupljena prva dva pomenuta tipa kineskih bespilotnih letelica, a niko nije ni pomislio niti znao za starijeg brata kupljenih CH-92A bespilotnih letelica, to jest CH-95, koje su još u pregovaranju za nabavku. Kao i u slučaju nabavke turskih Bajraktara TB2, očekuje se kupovina jedne eskadrile od 12 bespilotnih letelica CH-95, uz ugovaranje prenosa tehnologije na prvu domaću bespilotnu letelicu iste kategorije kao i CH-95, odnosno kategorije male, Medium Altitude Long Endurance. Ceo posao kupovine CH-95 bespilotnih letelica trebao bi da se zaokruži prenosom tehnologije na domaćeg drona, kao i kod kupovine kineskih bespilotnih letelica CH-92A za izradu eskadrile domaćih dronova Pegaz. Posle prikazane vežbe Vatreni štit 2022, predsednik Srbije je takođe potvrdio da se već godinu dana pregovara sa francuskim proizvođačem borbenih aviona Dassault o kupovini 12 novo proizvedenih Rafala, ali da se pregovara i za još 12 aviona ovog tipa, pa i više ovakvih borbenih letelica. Kako je Egipat prvi inostrani korisnik višenamenskih borbenih aviona Rafal još od 2015. godine, ta zemlja bi po logici izjave predsednika Srbije jedina mogla doći u obzir da proda svoje Rafale Srbiji, ali stvarnost je da Egipat naručuje još dodatnih Rafala i da do kraja decenije treba da primi još 31 borbeni avion od Dassaulta. To znači da Egipat nema nameru da rasprodaje svoje Rafale kada ih još više naručuje. Dassault je zbog odličnih izvoznih uspeha u posljednjih par godina odlučio da sredinom ove decenije poveća godišnju proizvodnju sa 2 na 3 aviona mesečno. To znači da ako Srbija do kraja ove godine potpiše ugovor o nabavci Rafala sa Dassaultom, mogla prve Rafale da očekuje 2026. godine. U prilog ovoj činjenici govori podatak da će u narednih par godina prioritet za isporuku novih Rafala imati Egipat i Indonezija, dok se ove 2022. godine očekuje proizvodnja svega 13 aviona koji će biti predati ratno vazduhoplovstvu Egipta i Indije. Treba napomenuti da ako se bude zaključio ugovor o nabavci eskadrile novih Rafala u verziji F4.1, da će to biti izuzetno skup posao s obzirom da njihova nabavka verovatno ne bi koštala manje od 2 milijarde eura,
koji bi uključivali i obuku letačkog i tehničkog osoblja, rezervne delove i opremu za dijagnostiku i održavanje aviona, kao i naoružanje. Na ovaj iznos kao dodatne troškove treba pridodati prilagođavanje infrastrukture na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović, nove kaponire, hangare i cenu sata leta za koju se navodi da nije manje od 16.000 američkih dolara. Posebno bih naglasio da bi u nabavci Rafala trebalo insistirati na kupovini dalekometnih vođenih raketa vazduh-vazduh Meteor i krstarićih raketa Skal PG, kao i vođenih bombi AASM ili Hammer, jer bez ofanzivnog naoružanja tzv. stand-off, dugog dometa, kupovina Rafala ne bi predstavljala ništa drugo do nabavku skupih borbenih platformi bez mogućnosti korišćenja njihovih punih borbenih sposobnosti. Više o karakteristikama višenamenskog borbenog aviona Rafal možete pogledati u mom videoklipu poređenja sa kineskim višenamenskim borbenim avionom J-10 verzije C, klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Ono što je predsjednik Srbije ostavio kao nedoumicu prilikom svoje izjave o nabavci čak do 36 borbenih aviona kojima će se opremati lovačko-bombarderske eskadrile srpskog ratnog vazduhoplovstva i da li će svi oni biti nabavljeni od istog proizvođača vojnih aviona, to jest od DSO-a. Kao odgovor na to pitanje stigla je jučerašnja objava lista novosti da je Srbija pregovarala sa Velikom Britanijom o kupovini 12 korišćenih višenamenskih borbenih aviona Eurofighter Typhoon. Kako je do sada poznato, Velika Britanija planira do 2025. godine da povuče iz upotrebe 30 borbenih aviona Eurofighter Typhoon tranše 1. Ovo prvo izdanje višenamenskog borbenog aviona Typhoon predstavlja isključivo lovačko-presretačku varijantu ovog aviona, koji su naoružani samo sa topom Mauser BK-27, kalibra 27 mm, infracrveno samonavođenim raketama tipa vazduh-vazduh malog dometa, AIM-9L ili M Sidewinder i aktivno radarski samonavođenih raketa tipa vazduh-vazduh srednjeg dometa AIM-120 AMRAAM. Ova verzija Tajfuna je naknadno dobila mogućnost korišćenja vođenja rakete tipa vazduh-vazduh kratkog dometa AIM-132 ASRAAM, kao i laserski vođene bombe, ali bez mogućnosti podvešavanja nišanskog navigacijskog kontejnera za navođenje naoružanja tipa vazduh-zemlja. Kada se ovi borbeni avioni budu povukli iz aktivne službe u Kraljevskom ratnom vazduhoplovstvu, skraćeno RAF, 2025. godine, oni će tada u proseku imati skoro 60% životnog veka Zmaja, odnosno oko 3600 časova od ukupno 6000 sati naleta, koliko je za ovaj tip aviona propisao proizvođač Airbus Defence. Kada smo već kod kompanije Airbus Defence, treba napomenuti da ovi pregovori sa Velikom Britanijom oko kupovine polovnih borbenih aviona Typhoon, koliko god izgledali neverovatno, jer su ovi avioni još skuplji za nabavku i održavanje od francuskih borbenih aviona Rafale, predstavljaju dodatno proširenje saradnje Srbije sa ovim evropskim konzorcijumom, koji bi bio uključen u održavanje ovih aviona ako ih Srbija kupi za svoje ratno vazduhoplovstvo. A da li se isplati kupovina i korišćenje borbenih aviona Eurofighter Typhoon? Njegove taktičko-tehničke karakteristike govore da je u najnovijoj verziji tranša 3 u svemu bolji od francuskog borbenog aviona Rafale u trenutno najboljoj verziji F3R, jer ima veći plafon leta, bolje ubrzanje i kraće vreme reakcije, odnosno poletanje, što je bitno u presretačkoj ulozi za air policing, veću brzinu superkrstarenja, veću okretnost i veći spektar ubojnih sredstava itd., ali veću cenu sata leta od čak 29.000 američkih dolara. U prilog enormnih troškova održavanja Eurofighter Typhoon aviona govori podatak da Austrija već godinama pokušava da rasproda svojih 15 Tajfuna isto ograničeno sposobnih tranše 1, ali da do danas nije uspela da ih se otarasi i kupi neki drugi višenamenski borbeni avion. Sve u svemu, ako se spisak lepih želja koji navodi predsjednik Srbije ostvari, Srbija će sa najnovijim sistemima PVO, novim borbenim helikopterima, novim naoružanjem za kopnenu vojsku iz domaće proizvodnje i sa 3 eskadrile višenamenskih borbenih aviona, i to po jedne eskadrile MiG-29 verzije SM, eskadrile novih Dassault Rafale verzije F4.1, kao i eskadrilom korišćeni Eurofighter Typhoon tranše 1, stvarno postati sila na Balkanu.